السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے کی فضیلت۔ اور کیا دوستو آپ کو معلوم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں دولت آ جائے، ہم غنی ہو جائیں، ہم پیسے والے ہو جائیں، تو آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 1 سے لے کے 10 تاریخ تک کسی بھی دن یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک وظیفہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاؤں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے، ان روزے رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملے گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں، اس واقعے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو اس کے بعد اگر 1 تاریخ سے لے کر کے محرم کی اور 10 تاریخ تک اگر ہم نفل نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت میں اللہ رب العزت ہم کو کیا عنایت فرمائے گا، اگر 8 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو کیا عطا کرے گا، یا پھر 12 رکعت ہم اگر پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو کیا عطا کرے گا۔ تو بالکل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پورے واقعے پورے ویڈیو میں بنے رہیے تاکہ آپ کو کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر چاہتے ہیں آپ کو دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت نواز دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہم کو مل جائے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت ہمیں اس کے صدقے میں دے دے، تو بالکل اس وظیفے کو آپ سن لیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے یہ واقعہ ہم شروع کرتے ہیں، یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں یہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، اگر میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہت آسانی سے مل جائے۔ جتنا ہو سکے یہ ویڈیو آپ ہی کے کام کا نہیں بلکہ ہر انسان کے کام کا ہے، تو تمام ہی اپنے دوستوں احباب میں اس کو پہنچا دینا، شیئر کے روپ میں شیئر کر دینا۔ آئیے میں یہاں سے سب سے پہلے بتاتا ہوں محرم الحرام کی فضیلت، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فوراً وظیفہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس الواعظین صفحہ نمبر 237 پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا شہر اللہ المحرمہ، یعنی محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس کی بزرگی کرو۔ ایک حدیث پاک میں رجب کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی رمضان سے پہلے والا یعنی اس سے شعبان سے پہلے والا مہینہ۔ جس نے محرم کی بزرگی کی، جس نے محرم کے مہینے کی بزرگی ادب کیا، اس کو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا اور دوزخ سے نجات دے گا، بے شک یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، اب اسی مہینے میں آپ کو بتاؤں عبادت کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں، تو سنتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ معبود کی عبادت میں کمر بستہ رہو اس ماہ مبارک کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ بالکل حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد، یعنی جو رمضان شریف کے روزے ہوتے ہیں، ان روزوں کے بعد محرم کے روزے سارے روزوں سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، یعنی رمضان کے روزوں کے علاوہ۔ چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، سب نمازوں میں اچھی فرضوں کے بعد، سب نمازوں میں اچھی فرضوں کے بعد محرم کی شب کی نماز ہے، یعنی محرم کے جو مہینہ ہے اس رات کی کوئی سی بھی نماز ہے۔ اب حضور سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ رحمت عالم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور ماہ محرم کے بھی وہ روزے رکھے، بالکل حق ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرما رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ماہ محرم کے بھی روزے رکھے، کیونکہ یہ شہر اللہ ہے۔ حضور سرکار مدینہ سرور قلب حسینہ نے فرمایا، جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس نے محرم کا چاند دکھا اور پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، اس کو اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا کرتا ہے اور 50 برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आखिर ज़िलहिज्जा को यानी कि ज़िलहिज के आखिरी दिन और मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक और मुहर्रम के आखिर महीने के रोज़े रखे, चाहे आखिर में 27, 28, 29 हैं या फिर 2 रोज़े या फिर 3 रोज़े, आखिर में मुहर्रम के महीने के आखिर महीने में रोज़े रखे, उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में 30 शहर इनायत फरमाएगा। जो रोज़े रखेगा 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको जन्नत में 30 शहर इनायत होंगे। अब हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुहर्रम से 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखे, उसको 1000 बरस खुदा की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल दोस्तों छोड़ना मत, ये मौका अपने हाथ से ना जाने देना। कौन फरमा रहा है? ये हमारे और आपके प्यारे आका इमाम हुसैन के नाना जान फरमाते हैं, जिसने पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक रोज़े रखे, उसको 1000 बरस खुदा की इबादत का सवाब मिला करता है। अब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोज़ख की आग से बचना चाहे, सरकार ने फरमाया कोई भी अगर इंसान दोज़ख की आग से बचना चाहे तो वो मुहर्रम के 10 रोज़े रखे। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी फजीलत हम तो जानते ही नहीं हैं। जिसने मुहर्रम के 10 रोज़े रखे हैं, यानी कि अगर कोई भी इंसान दोज़ख की आग से महरूम होना चाहता है यानी बचना चाहता है, तो वो कुछ ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ इस मुहर्रम के महीने के 10 रोज़े रखे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को या फिर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी तारीख को 8 रकात नफिल नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, यानी 8 रकात नफिल नमाज 4 सलाम से पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या उसके बदले में इनायत करता मालूम है? बहुत कुछ। लेकिन सुने पहले, जो शख्स पहली तारीख को, पहली रात को या फिर पहली रात के अलावा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी तारीख में किसी भी रात में 8 रकात नफिल नमाज 4 सलाम से पढ़े, यानी कि 2-2 रकात करने, और हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 10 बार सूरह अखलास पढ़े। हर रकात में बाद अलहम्दु शरीफ के बाद 10 बार सूरह अखलास पढ़े, यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर ये 10 बार सूरह अखलास पढ़े और उसके बाद रुकू सजदा करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह बख्श देता है और हर रकात के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो शख्स भी, कोई भी इंसान मुहर्रम की पहली शब या फिर पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक किसी भी रात में 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, किस तरीके से? यानी हर रकात में अलहम्दु के बाद सूरह अखलास 11 बार पढ़े, यानी ऊपर जो 8 रकात का बताया उसमें 10 बार सूरह अखलास पढ़े, तो अल्लाह उसको 1 साल की इबादत का सवाब देता है। और लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक किसी भी रात में 4 रकात नफिल नमाज पढ़े और हर रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह अखलास यानी वही कुल हुवल्लाह शरीफ 11 बार पढ़े, तो इसके बदले अल्लाह ताला उसको हर रकात के बदले 1 साल का सवाब इनायत करेगा। और जो शख्स 2 रकात नमाज नफिल पहली रात से लेकर के 10 तारीख तक किसी भी रात में पढ़े, तो उसके हर रकात में, इसका तरीक़ा ये है, हर रकात में सूरह अखलास 7 बार पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामे आमाल में 100 बरस की इबादत का सवाब लिखता है। अल्लाह अकबर। क्या हमने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, रशीद भाई इसके ताल्लुक़ से एक वीडियो आप दे दीजिए ताकि हर इंसान को मालूम हो जाए कि इस मुहर्रम की
1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की कितनी बड़ी फजीलत है, तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं उस वजीफे की तरफ जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इस मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक किसी भी दिन अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे उस दिन अगर आपने दुआ की उसके सदक़े में, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया की हर चीज़ से नवाज देगा। दौलत वाले नहीं हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी दौलत आपको अता कर देगा कि दुनिया वाले देख के ताज्जुब करेंगे कि इसके पास दौलत आई तो आई कहाँ से। आइए अब बढ़ते हैं उस वजीफ़े की तरफ। देखिए, मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और वो वजीफ़ा करने का वक्त जो है वो फजर की नमाज के बाद है। लेकिन अगर आप चाहें ज़ुहर की नमाज या असर या मगरिब इशा, तो आप वो वक्त इस वजीफ़े का नहीं है। इस वजीफ़े का वक्त और सिर्फ़ फजर की नमाज के बाद है। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, पूरा तरीक़ा बहुत ही अदब एहतराम के साथ समाअत कर लें इस वजीफ़े का। आपको क्या करना है, जिस दिन भी ये करना है, आपको सुबह उठकर सबसे पहले फजर की नमाज को अदा करना है। जब आप फजर की नमाज से फारिग हो जाएं तो उस वक्त आप सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। दुरूद शरीफ जो भी याद हो आपको, बहुत सारे तरीक़े से दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, जो आपको अच्छा लगे और जो आपके लिए आसान हो वो आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए। शुरू में आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद या गनियो, ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, ठीक है। या गनियो, आप इस अल्लाह के नाम को 101 मरतबा पढ़ें। कितनी मरतबा? 101 मरतबा पढ़ने के बाद में जब 101 मरतबा या गनियो आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आप फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, जैसा कि शुरू में आपने 3 मरतबा पढ़ा है, आखिर में भी आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें। इसी के सदक़े में आप दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि दुआ ख़त्म नहीं होगी मेरी बंदे की इस मुक़द्दस तारीख़ों में, और फजर की नमाज कोई भी अगर ऐसा करता है तो इंशाअल्लाह ताला जो दुआ करेगा उस दुआ के सदक़े में, इस वजीफ़े के सदक़े में और उस मुक़द्दस दिन के सदक़े में, जो मुहर्रमुल हराम की जो तारीख़ें चल रही हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, किसी भी दिन अगर आपने ऐसा किया इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल है, मैंने इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं इसको करता हूँ, और जिस साल से मैंने इसकी शुरुआत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया की हर चीज़ से नवाज रखा है। क्योंकि आप तमामी हज़रात को मालूम होना चाहिए, और मैं वो बता रहा हूँ जो जिसको मैंने आज़माया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे हर चीज़ अता हुई है। तो आप इसी तरीके से आप करें, और करने के बाद ठीक है आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह की ज़ात पाक वो ज़ात है जो अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि इस मुक़द्दस तारीख़ों में, इस मुक़द्दस महीने के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह ताला। जायज़ तरीक़े की आप दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरीक़े से कि अल्लाह ए रब्बे कायनात, इस वजीफ़े के सदक़े, इस दिन के सदक़े, इस तारीख़ के सदक़े अल्लाह तू हमें दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमा दे। आपकी दुआ ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको ख़जाने के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। इतनी दौलत आपके करीब आ जाएगी कि आपसे संभाल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, यकीन कामिल है। क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में मेरे और आपके प्यारे आका के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को कुर्बान करके नबी के दीन को बचाया। वो दीन बचाया जो आज वो दीन जो है हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी की देन है हमारे दिलों के अंदर तक पहुंचाना, तो वो इमाम हुसैन की ज़ात पाक है। और इसी तारीख़ में, इन्हीं दिनों में अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतनी दौलत हमारे पास आ जाएगी कि दुनिया वाले देख कर के ताज्जुब करेंगे
کہ اس کے پاس دولت کیسے آئی۔ انشاءاللہ تعالی اسی لیے اس وظیفے کو بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں اتنا شیئر کر دینا تاکہ ان دنوں میں 10 تاریخ سے پہلے یہ ویڈیو ہر انسان کے قریب پہنچ جائے اور اس وظیفے سے ہر انسان فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے تو سمجھیے اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی اور کتنی دعا نکلا کرتی ہے۔ تو دوستو بس میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ ایک شاعر کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین، صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، دین کی کھیتی پھلے پھولے نہ کیوں اے شوق پھر، جبکہ جاگیرے محمد کے ہیں کارندہ حسین۔ دوستو بس انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو سن کر کے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔